वालेकुम सलाम। इमरान खान आज आपके शहर सवात में आए हुए थे, क्या कहना चाहेंगे खान साहब के लिए? पहले तो बात यह है कि आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान जब इधर स्वात में आया ना तो हमारा दिल का और हमारा सर का ताज इधर आया है। ताज हम इमरान खान पर अपना जान देते हैं, अपना बच्चे कुर्बान करते हैं अपना इमरान खान के लिए, और अपना सब कुछ को इमरान खान के लिए कुर्बान करते हैं इमरान खान के लिए। वो हमारा आन है, हमारा पाकिस्तान है, हमारा जान है। ठीक है, अच्छा ये बताएं क्यों इमरान खान को इतना पसंद क्यों करते हैं आप? इसलिए पसंद करता हूँ कि मैं जो है ना, मैं 1986 से क्रिकेट का शौक करता हूँ। ठीक है, क्रिकेट का फैन हूँ मैं, तो मैंने क्रिकेट की वजह से इधर उधर 1986 से लेकर 2022 तक मैंने अभी तक इसमें न चोरी देखा है, ना हमने चोरी देखा है, ना हमें इमरान खान में चोरी देखा है, ना हमने उसमें गनकपी देखा है, ना हमने उसमें बेईमानी देखा है। बिल्कुल सच्चा आदमी है, सच्चा एक कट आदमी है वो। कि जो अपोजिशन जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्यों वो इकट्ठी हुई हैं? वो तो मैं इसलिए ये पैगाम देना चाहता हूँ ना कि अपना बिस्तरा गोल करो और अपने लिए तकलीफ न पहुँचाओ, इसलिए कि इससे डकारा नहीं करना है। वो तो कहने कि हमने इमरान खान की हुकूमत गिरा देनी है। नहीं करने देंगे इमरान खान की हुकूमत, ये ख्वाब में भी नहीं गिरा सकते, अमेरिका भी नहीं गिरा सकते। ये क्या है, ये है क्या, ये मौलाना डीजल क्या है, ये मौलाना फजल रहमान क्या है, ये इसका मशर है, ये जो इसका मशर हो वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं सकेगा। आप खान साहब के साथ हैं? ये अमेरिका के एजेंट है सब, ये हमारा पाकिस्तान उस लोगों ने तबाह बर्बाद किया है। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान आज आपके शहर सवात में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे खान साहब के लिए? खान साहब हमारा आखिरी उम्मीद है। खान साहब ने दुनिया को हिला के रख दिया है। अभी जो मौलाना साहब कह रहे मैं आ रहा हूँ, मौलाना का पहला हमारा सूबे में मौलाना का गवर्नमेंट आया हुआ था, हम लोगों ने देखा हुआ है। अवामी नेशनल पार्टी का भी इधर गवर्नमेंट आया हुआ था। वो लोग तुमको मालूम है इधर रोज़ हम लोग लाशों को उठाता था, थक गया था। अभी जब इमरान खान आया हुआ है, देखो अमन आया हुआ है। कबाइल देखो, कबाइल पूरा तबाह बर्बाद कर दिया मौलाना साहब ने। ये सब आज कह रहे वैसे इसको हटाओ, इसको हटाओ, तब इनको मालूम पड़ेगा जब इमरान खान इधर से हट जाएगा, ये तब रोएगा ये अवाम। हमारा अवाम में शऊर नहीं है, जब शऊर आ जाएगा ना फिर सबको मालूम हो जाएगा। अभी शऊर नहीं है किसी में भी। ठीक है, अच्छा ये बताएं ये सारी जमातें, अपोजिशन जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, क्या मकसद है इनका? इनका मकसद सिर्फ कुर्सी का है और कुछ भी नहीं है। आज देखो पूरा दुनिया को उसको अमेरिका को उसने कैसे जवाब दिया है। आपको मालूम है भट्टो के बाद ये पहले लीडर है। पहले भट्टो इस तरह तकरीर करता था, अभी इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में उसने कौन सा तकरीर किया है? आज वो आवाम के लिए लड़ रहे, अपना ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे। वाहिद ये एक लीडर है, आवाम का दुख किसके पास है? आप खान साहब के साथ हैं? बिल्कुल, हम मरेगा खान साहब के साथ ही मरेगा बस। ठीक है, माशाल्लाह जी, ये जज्बा कहते हैं कि मरेंगे खान साहब के साथ ही मरेंगे। क्यों, वजह क्या है इसकी? एक बहादुर लीडर है, उसमें ये नहीं है पंजाबी है, पठान है, सिंधी है, बलूची है, उसके लिए सब एक ही है। ये तो कॉम्परस पार्टी है सब। इमरान खान सब के लिए। अभी देखो पहला अगर मैं बीमार हो जाऊंगा ना, मेरे पास पैसा नहीं, ये हॉस्पिटल में हम जाएगा 10 लाख रुपए मेरा कार्ड में पड़ा हुआ है। आज जाओ खलीज मुल्क में, हमारा इज्जत हो गया शलवार कमीज में। पहले हम लोग जाता था यहाँ से लेकर पूरा, वो लोग हमको देखता था। आज तुम जाओ सब बोलता है पाकिस्तानी आ गया, इमरान खान, सब इमरान खान को सपोर्ट करता है पूरा। देखो कितना हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको कितना रिस्पेक्ट मिला है ना। जो तहरीके अदम इत्माद जमा कराई गई है इमरान खान के खिलाफ, क्या अपोजिशन कामयाब हो जाएगी? ये मुश्किल है, ये मुश्किल है कामयाब हो जाएगी। इंशाअल्लाह अवाम सारा इमरान खान के साथ है, हम स्वात का लोग पूरा इमरान खान के साथ है, पूरा पाकिस्तान इनके साथ है। खुसूसी इधर हमारा पठान लोग जो है हमारा सूबे का पूरा इमरान खान के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज आपके शहर सवात में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे खान साहब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुल्तान हुसैन है और मैं नायब रूट कौंसल गुलजबा का साबिक नाज़िम हूँ। आज जो खान साहब आ रहे हैं, हम उनको दिल के अताह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और खान साहब स्वात में ऐसे समझते हैं कि ये उनका दूसरा घर है, क्योंकि जब भी वो स्वात आते हैं तो इंशाअल्लाह स्वात के लोग ऐसा वालहाना इस्तकबाल के लिए उमड़ आते हैं कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मुझे ये भी एहसास है कि खान साहब के स्वात के अवाम के साथ जितना खुलूस और मोहब्बत है उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा ये बताएं अपोजिशन जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी गई है, क्या होने जा रहा है?
ہم تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے اور ہمیں مصمم یقین ہے کہ جو یہ تو سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ آج جو یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کے پچھلا ریکارڈ دیکھو اور آج کل یہ جو آج 1 گھنٹے میں ان کے موقف چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خود مختاری ان کو یہ برداشت نہیں ہے. یہ ان کی کیا تماشا بنا رکھا کہ صبح اس طرف ایک یہ کرتے ہیں میٹنگ اور شام کو دوسرا. یہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان ان کا ہر چال ناکام بنائے گا اور پاکستانی عوام سرخرو ہوں گے. اچھا جو تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی اس میں کون کامیاب ہو؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان سرخرو ہوں گے کیونکہ وہ حق اور صداقت کی جنگ لڑ رہا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کیا کہتے ہیں عمران خان آپ کے شہر سوات میں آ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کے؟ ہم عمران خان کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان نے جو تاریخی کام سوات میں کی ہے نا وہ کسی نے 70 سال میں نہیں کی ہے. ایک ہمارے یہ موٹر ویدر کو یونیورسٹیاں روڈز اور سارے یہ اسپتال وغیرہ ایجوکیشن سب کچھ ٹک ٹاک چل رہا ہے. پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ عدم اعتماد پیش کر رہا ہے. یہ عدم اعتماد پچھلے جب سے اس نے حکومت سنبھالی ہے تو اس دن سے یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے کہ ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کر لیں, لیکن اس کی ہاتھ کنڈے یہ کچھ کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا یہ بتائیے جو ساری اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اس نے ایک دن جلسے میں بولا تھا کہ میں یورپین یونین کو صاف جواب دیا تھا کہ میں تم انڈیا کی کیوں نہیں کہتے کہ آپ ووٹ دے دے, تو ہم کو کیا دیتے. یہ ادھر سے سارا زور ادھر سے پکڑا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بیرونی طاقت اس میں ملوث ہے. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں آج خان صاحب آپ کے شہر سوات میں آئے ہوئے تھے, کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب؟ بہت خوشی ہوئی دیکھ کر, اور میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور یہ وہ ہے, تو بھائی سیدھی سی بات ہے. ہم نے عمران خان کو پیاز ٹماٹر آلو اور چاول کے ریٹ فکس کے لیے اس کو ووٹ نہیں دیا. ہم نے اس کے لیے وزیر اعظم نہیں بنایا, ہم نے اس کو لیے بنایا کہ دنیا میں ہمارے مقدمہ لڑے. جیسے کل اس نے یہ ختم نبوت نہیں یہ جو اس کا اسلام و بیوبیا کے خلاف جو بل پاس ہوا, ہم اس پہ بہت زیادہ خوش ہیں اور ہم جب تک زندہ ہے عمران خان کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور یہ جو اپوزیشن آج کل جو کرنا چاہتی ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت گر جائے. اور جس طرح سبق ہم نے جماعت اسلامی کو پچھلی بار حکومت میں سکھایا, ابھی 2/3 کے سرے سے اس بار بھی ہماری حکومت آئے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کہنا چاہیں گے آج خان صاحب آپ کے شہر سوات میں آئے ہوئے تھے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا شکریہ, لیکن میں جذباتی باتیں نہیں کروں گا. میں گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتاؤں گا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. عمران خان کا یہاں آنا بہت اچھی بات ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سوات کے لیے اگر وہ کوئی میگا پروجیکٹس کا اعلان کر سوات میں جو ترقیاتی میرے خیال میں نہیں کیا, تو وزیر اعظم اگر کسی جگہ جاتا ہے تو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کی بات کرتے ہیں. سوات کے جو مسائل ہیں نا ان کو اس نے بالکل بات ہی نہیں کی. ساری باتیں انہوں نے اپوزیشن کے ارد گھمائی ہیں. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن کا یہ حق ہے, یہ ہر کسی کا حق ہے. اگر وہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو لائے. کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یار یہ تو بات کی بات ہے نا. بہت شکریہ.